लग मुसीबत, फिर मैं कपड़ा फाड़ूंगा ना चौक में। अब ट्रेडर्स वालों का हड़ताल होगा चौक में, फिर उसका कुछ जिम्मेदार कुछ भी होगा वो उसका R&B डिपार्टमेंट होगा, लाइन ऑर्डर का जिम्मेदार R&B डिपार्टमेंट होगा, कोई अनटिवर्ड होगा वो R&B डिपार्टमेंट जनाब होगा। मतलब करोड़ रुपए हम देते हैं, लेकिन वापसी में ये 5-6 लाइटें मिली हैं 5-6 साल 2 साल में, और वो भी डुप्लीकेट 4 दिन में ये ख़त्म हो चुकी है। इसका मैं आज जिसने भी इसकी बिल डाली होगी, अल्लाह पाक की कसम, हमारा इसके लिए प्रोटेस्ट रहेगा 2-3 दिन में इसी चौक में। अगर इसका RTI में करूँगा, ये पैसा कहाँ से इन्होंने निकाला, ये लाइटों की चोर बाजारी क्या से निकल गई, ये फुटपाथों का पैसा कहाँ पर गया, जो 2 करोड़ रुपए DC मैडम ने दिए वो पैसा कहाँ गया। सिर्फ 40-50 लाख रुपए ज़मीनी सतह पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम नहीं चुप रहेंगे, आज हम अब अवामी हुकूमत बनी है, आज जिसका भी ये कसूरवार होगा उसको पाई तक मिल तक। This is very unfortunate. Look, in every nook and corner you will see these type of the miseries are here. This is not the sort of the development. There is not any sort of an accountability. We again requested the concerned administration, please take a cognizance, please take a stern action against those culprits who are involved in it. Pus khazano mans kadin lukun khoon asan. Kya fayda? Talas tu gamo yapar camera ho kya pathar talas wuchu yapar ch pathar yapar wuchu ye go byak department ye municipality ch hamesh rozan sorkiyan mas korok ne ki sirf kharabi lagek tam dustbin kunein करक यपर थमा सफाई कुन बनाए कि पटर बहस पकान आम इंसान पटरों पे खुदारा मुझे देखे दुकानदार हो क्या सारी ऑक्यूपाइड कर कहाँ से चले गसन एक्सीडेंट आया क्या कर। तो अगर तो कोई सिविलियन इन्वॉल्व हुआ कि उसमें कोई वो डैमेजेस कर रहा है तो उसके खिलाफ तो पर्चा लगेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल गलत लाया या मटेरियल या उसकी सेटिंग ठीक नहीं है तो उससे दोबारा रेक्टिफाई करवा लेंगे, दोबारा से करवा लेंगे। 50 लाख रुपए की लाइटों का ये बिल निकाला गया, लाइटें सिर्फ 21 लगाई गई बिल के लिए, और 4-5 दिन में ये खत्म हो गई। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हमने खुद चेक किए हैं, उनका स्पेसिफिकेशंस चेक किया है, उनका सारा कुछ चेक किया। वो लाइट्स तो बहुत अच्छी हैं, लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी स्पेसिफिकेशंस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि इंस्टॉलेशन में अगर कोई गलती हो गई है, अगर उसने इंस्टॉलेशन मतलब जैसे उनको वर्टिकली इंस्टॉल करना था तो उसने थोड़ा हॉरिजॉन्टली किया है शो को बढ़ाने के लिए, तो उस वजह से अगर वो कहीं गाड़ी में लग रही है या किसी चीज़ से लग रही है तो हम उनका इंस्टॉलेशन जो है दोबारा से दुरुस्त करवा देंगे। और अगर हमें हमारी 40 लाइट्स हैं वो, लेकिन अभी तो वहाँ नजर आ रही हैं बस 10 नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमने जो पहली जो है 6 लाइट्स हमने हर चौक में लगाई हैं, तो वो 24 लाइट्स 4 चौकों में हुई है, और जो हमारा जो है थाने वाली साइड जो है उसमें हमने पूरी लगाई हैं। तो टोटल में अभी जो इंस्टॉल की हुई हैं लाइट्स हैं वो राउंड अबाउट 36 लाइट्स लगी हुई हैं, 3-4 लाइट्स अभी लगाई हैं। R&B जिम्मेदार, मैं यहाँ पे कोई भी बात मैंने कहा मैं डंकी की चोट पर करता हूँ। मैंने कहा मौत अल्लाह के हाथ में और मुझे ज़िंदगी देने वाले अल्लाह हैं। ये डिपार्टमेंट है और कंट्रैक्टर ये मिला हुआ आपस में। कौन डिपार्टमेंट? R&B डिपार्टमेंट मिला हुआ, सीधी बात है इसमें, क्योंकि R&B का काम है। अब मुझे बताओ जनाब, 1 महीना नहीं हुआ, अब कम से कम वरी दान यार दबो क्या जनाब 1 महीने कहाँ हुआ। जब असेंबली इलेक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम लाइट यहाँ पे लगाया, तम तो लाइट वाइट या तुम तो पानी आज से और 2 दिन की जुमा हो गया जनाब, 8 दिन लाइट तो बिल्कुल काम कर रहा नहीं। मुसीबत से लाइट उतारेगा आप, दूसरी लाइट इस पर चढ़ाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोड का जो स्पेस है वो बहुत कम, रोड खजर वारिया कम। ये कह गाड़ी मन नीर सह लाड़ लाइटन, वह अगर लाइट लागी सो मशवर कर इंजीनियर से मशवर कर वक्त हकमन से मशवर कर सो अगर हाइट मज हूँ लाइट गए जुमा हो गया, सिर्फ 8 दह गई सार वही लाइट लगिस 8 दिन मज रोजन सो लाइट गई बिल्कुल फिलाप, इस सड़क मज ड्राइवर बनो यह गो फिलाप, 100% बेकार पोन। अच्छा ब्या अफसोस मुकाम पन्नस हंदवैरस पे नजर त्रावान, ये पे वन डेवलपमेंट बड़ दावा कर कर डेवलपमेंट, मगर एट द ग्रास रूट लेवल ये वचान तो इंसान सुन दिल परेशान गसान।
اوتر پہ نظر تراان آئی ژیر لاجک یہ لائٹ کٔژتان یتھ لاجک یپٲرۍ آج ان کا حال دیکھیے اتھ پتھر اتھ پھچمٕژ اتھ ژیر چلٲنی کینٛہہ تو یہ کارن تہِ ژیر چھِ پتہٕ ایکسیڈنٹ تہِ گژھان تُہۍ وٕچھان آیے دِن چھِ ایکسیڈنٹ گژھان راتھ تہِ گوٚو ہُتھ ایکسیڈنٹ ییٚلہِ ییٚتہِ نَسَن لایٹے آسنہٕ یِم چھِنہٕ لگان اَتھے کینٛہہ لاجکھ کیٛاہ تہٕ کوٚرُکھ کیٛاہ اَمہِ برونٛہہ تہِ اوس ٹھیکدر لمبی چوڑی باتیں ہے دوٚپکھ کَرورنَس دیُت ہندوٲرِس یہِ چھُ لُکن ہُنٛد خوٗن ٹیکس آسان ہُہ کوٚر یہِ کوٚر ایٹ دَ گرٛاس روٗٹ لیول کانٛہہ سِکینسٕے چھُنہٕ کانٛہہ پلانِنٛگٕے چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ بار بار تھٔکۍ أسۍ وۄنۍ تہٕ راتَے چھِ یِمن لایٹن ہُنٛد حِساب چھُ وٕچھو ہُہ کیٛاہ چھِ ہُمہِ جایہِ تہِ پتھر یَتَس تہِ چھِ پتھر لاگان تہٕ لاگان کیٛاہ صرف چھِ یِم سرکارس لوٗٹنٕچ کران کوٗشِش حالانکہِ سرکارٕکۍ یِم پونٛسہٕ چھِ آسان یہِ چھِ عوامُک خوٗن آسان اَتھ گوٚژھ نہٕ اکھ زر تہِ اورٕ یورٕ گژھُن کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس نِش چھُ پرٛٮ۪تھ زرس حِساب پگاہ دیُن یِمن لُکن چھُنہٕ شاید خۄداے سُنٛد خوف تہِ کِہیٖنۍ مگر أسۍ وَنو کَتھ اَسہِ ؤنۍ تہِ حقٕچ کَتھ أسۍ روزو ہمیشہِ حقٕچ کَتھ وَنان أسۍ چھِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ وَنان کہِ ایڈمِنسٹریشن کیٛازِ چھُنہٕ ہُشار گژھان کینٛہہ تِم دار چھِ آر اینڈ بی سمپلی فنڈا ہے اگر یہ ایگزن صٲب اتت نسن گژھِ اکاؤنٹیبلٹی بناون اگر یم لایٹو 4-5 لاج اگر أمِس سٲرسٕے ہندوارس آسہِ گۄڈٕ انسٹال کرٕنۍ مےٚ چھنہٕ پاے کیازِ کرن نہٕ کینٛہہ کٔژ تام چھس لاجمٕژ ہۄ کیٛاہ چھِ پتھر مےٚ ووٚن حظ لاگنہٕ برونٛہہ گٔژھ نہ اَمِچ پروٹیکشن آسٕنۍ لاگنہٕ برونٛہہ گوٚژھ نہٕ اتھ خٲطرٕ سُہ نظام آسُن کہِ گورمنٹ پراپرٹی اتھ لاگنہٕ برونٛہہ گوٚژھ اکھ انسان ساسہِ پھِرِ سونٛچُن کیٛازِ یہِ چھُ گرُک آسان بہٕ حظ ووٚنمو تُہۍ وٕچھ حظ ممبر آف پارلمنٹ یُس چھُ آسان سُہ چھُ وایِس 5 لَچھَن لُکن ہٕنٛز سُہ چھُنہٕ عام اِنسان مگر ون مین کین ناٹ چینج د سسٹم سُہ کوتاہ کرِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کُنُے زوٚنُے سجاد غنی لون سُہ ون مین ایم ایل اے تہِ کوتاہ کرِ یوٚتانۍ نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ منٛز ضمیٖر اکھ جاے بہٕ چھُس سمپلی ونان یِمن آفسرن گٔژھ سٹٲرن ایکشن نِنۍ ہن اگر یِم اِنوالو چھِ اگر یِم رۄپین منٛز اِنوالو چھِ اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ کانٛہہ کمپرومایز گژھُن باے لیٹر اینڈ سپرٹ گٔژھ یِمن خلاف سٹٲرن ایکشن گژھٕنۍ کیٛازِ اکھ اِنسان کرِ نہٕ اکھ انجیٖنر صٲب کوٗتاہ چینج کرِ اکھ سجاد صٲب چودھری صٲب کوٗتاہ چینج کرِ ییٖتِس نہٕ تۄہہِ منٛز مےٚ منٛز پرٛٮ۪کھ أکِس اِنسانس منٛز ضمیٖر جاگہِ اور ضمیٖر جاگنہٕ خٲطرٕ چھُ قانوٗن ضروٗری آسان قانوٗنُک مطلبٕے چھُ یہِ گوٚژھ یِمن پٮ۪ٹھ اِمپلِمنٹ گژھُن اَتہِ گٔژھ نہٕ کانٛہہ بید باو آسُن یُس تہِ وٕچھ یِمن ہُنٛد حال لاجت کھٔژ 4 لچھ تا 5 لچھ تا بِل آسان درٛامُت باقٕے چیٖز آسہِ درٛامُت مگر کمس کم خۄدا خوفسٕے کھوٚژ یِمن ہُنٛد حالت وٕچھ ژیٖرۍ چھِ ایکسِڈنٹ گژھان چھُکھ کتہِ اگر حظ ژٕ ایگزِکیٹِو مُنسپلٹی ہُنٛد ایگزِکیٹِو افسر صٲبا ییٚتہِ چھُکھ ژٕ وٕچھ تۄہہِ پٹرن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ سٹاپ پنُن کڑان عام انسان پکہِ کپٲرۍ معصوٗم بچہِ زنہِ بازر مٔنٛزۍ پکان یپٲرۍ گاڑِ چھِ پکان اتہِ چھِ گژھان ایکسِڈنٹ ہُم چھُکھ پٹرِ سارے کوٚرمُت انکروچمنٹ ژٕ چھُکھ تہٕ چھُکھ کتہِ تُہۍ بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا کران کتہِ چھُ أسۍ چھِ بالکل واے ایڈمنسٹریشن أسۍ چھِ الحمدللہ پوٗرٕ یقیٖن سان ونان وۄنۍ گٔژھ ایکاونٹیبلٹی گژھٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ لُکن ہُنٛد خوٗن لُکھ چھِ دۄہ راتھ پانس رتھ کڑان خوٗن کڑان نہ ییٚتہِ گٔژھ یِنۍ ٹرانسپیرنسی غریٖب انسان گوٚژھ وٕچھُن سہوٗلیت عام انسانس گوٚژھ میلُن کمپوٹ کانٛہہ مِلتا ییٖتِس کالس مگر ما چھِ یِمن سِٹن پٮ۪ٹھ چھِ یِمن گژھِ کرُن یِمن خلاف گژھِ ایکشن یِنۍ ییٚلہِ آفسر سٕنٛز کتھ ییٚلہِ کینٛہہ تہٕ چوکس منٛز گژھِ لایٹن آسٕنۍ فِٹ لٔگِتھ تیٚلہِ اوس یہِ آفسر اوکے یتھ گژھِ پروٹیکشن آسٕنۍ گراوُنڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن مسلہٕ دانش صٲب ژٕ چھُکھ گراوُنڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ طارق صٲب تہِ چھُ گراوُنڈ زیٖرو بہٕ تہِ چھُس عام جنتا تہِ چھِ یپٲرۍ گراوُنڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ مگر حالت کیٛاہ چھِ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ذمہٕ دار چھِنہ یِم کَرُکھ کُس یپٲرۍ تہِ دِتہوس نار یپٲرۍ تہِ دِتُکھ نار پٹرِ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے تہِ چھُکھ کوٚرمُت انکروچمنٹ اچھا یپٲرۍ چھِ یِم لایٹہٕ 4-5 یہ ٹوٗٹے ہوئے دِس از ویری انفارچُنیٹ أسۍ چھِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ یِمن ونان کہِ یِم معاملاتن یُس سٹٲرن ایکشن ادروایز گژھِ واریاہ پرابلم واریاہ زیادٕ پرابلم گژھِ عام انسانن سۭتۍ یِمن اوس جذباتن کھلواڑ کرنہٕ یہ قصبے ہندوارہ میں پچھلے 5 سالوں سے لوٹ کھسوٹ چل رہا ہے ہر ایک دفتر میں آپ جائیں ہر ایک کی آپ کارکردگی دیکھیے ان کا جب کوئی کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے بالکل یہ سمجھ کے چلو کہ یہ 40 چور اس وقت مارکیٹ میں ہمارے ہندوارہ قصبے ہندوارہ کو یہ 40 چور ایسے ہیں کہ جو بے لگام ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی بھی آپ بات کریں لیکن آج جو موضوع ہے آپ نے چوک کی بات کہی اس چوک کو آج سے 3 سال پہلے دل سے کیا سچ بولنا کہ جھوٹ بولنا ہے 1 کروڑ روپے نکالا گیا 1 کروڑ روپے اس کی ٹینڈر تھی 97 لاکھ اور ٹھیکیدار نے اس کو 87 لاکھ میں لے لیا کتنے کا 87 لاکھ اس کے بعد اس کو ایکسٹینشن مل گیا 12-13 لاکھ 1 کروڑ کچھ روپے آج تک اس کو نکل پڑے اور نام رکھا ہے اس کو فاؤنٹین اس کا نام رکھا گیا فاؤنٹین آپ دیکھیے آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے فاؤنٹین کی شکل میں یہ ایک بالکل بھوت بنگلہ سامنے پڑا ہوا ہے نہ کوئی فاؤنٹین ہے نہ کچھ ہے یہ خوبصورت چوک ہے ہندوارہ کا تواریخی چوک ایسا چوک کسی جگہ نہیں ہے یہاں پہ کتے بیٹھتے تھے آپ دیکھیں کتوں کا یہاں پہ پیشاب پڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کی لائٹیں دیکھیں اس کے سارا ڈپلیکیٹ سامان رکھایا گیا اس کو تہ تک اس کی مطلب تحقیقات ہونی چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنر صاحب کے شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈی سی میڈم کے شکر گزار ہیں جس نے پچھلے سال ہم کو بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن کے لیے 2 کروڑ روپے انہوں نے ہم کو یہاں پہ سینکشن کر دیے تو اس میں 2 کروڑ روپے بیوٹیفیکیشن اب جو انہوں نے پرسوں ہی یہ لائٹیں 10-20 لگائی 2-4 دن میں یہ ختم ہو گئی ڈپلیکیٹ بالکل ڈپلیکیٹ
آپ چاروں سائڈ پہ دیکھیے ان کا حال کیا ہے. سب سے پہلے یہاں کا جو انتظامیہ ہے, یہاں کا AD صاحب کو یہ معائنہ لینا چاہیے. جو یہ 2 کروڑ روپے کا پیسہ آیا, اور ٹھیکیدار نے کیا کیا, 1.5 کروڑ میں ٹینڈر لے لیا, 50 لاکھ روپے اس نے چھوڑ دیے. تو جب اس کو 1.5 کروڑ میں آیا تو 50 لاکھ اس نے, میرے خیال سے 50 لاکھ کو بھی کام, 50 لاکھ روپے بھی اس کام میں صرف نہیں ہوئے, باقی کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہو گیا. اب دیکھیں کہ میونسپلٹی کو بند ہی کیا جائے تو اچھا ہے, اس کو تحصیلدار صاحب کے حوالہ کیا جائے یا AD صاحب کے حوالہ کیا جائے. یہ ایک دھوکہ ہے عوام کے لیے, یہ 2 ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. اب دیکھیں میں میونسپلٹی کو ہر سال کم از کم 3 کروڑ روپے کا میں مارکیٹ سے ان کو پیسہ دیتا ہوں. آپ خود دیکھیں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے چیک پوسٹ کا ٹینڈر ہو گیا, 1 کروڑ 10 لاکھ. اور آلریڈی بہت زیادہ بیزی تھی, تو اس کے ساتھ میں ہی جو لائٹس کا انسٹالیشن تھا وہ ہم نے کروا دیا تھا. وہ 40 لائٹس ہم نے لگوانی تھی. تو وہ ہم نے جو آرڈر دیا تھا ایز پر جو ہمیں جو اسپیسیفکیشنز دینی تھی وہ ہم نے دے دی تھی, تو اسی کا آرڈر دیا تھا اور وہ اس نے لگا لی ہیں لائٹس. تو ابھی کچھ دنوں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے گاڑیاں لگ رہی ہیں اور گاڑیوں کی وجہ سے وہ جو لائٹس ٹوٹ رہی ہیں. تو ہم نے کانٹریکٹر کو بلایا تھا, تو لیکن کانٹریکٹر کا ڈفرینٹ یہ ہے ورژن تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو لائٹس کو ہے, ایک تو الیکشن کے دوران کچھ ٹوٹی ہیں اور کچھ کو ڈیلیبریٹلی توڑا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے CCTV فوٹیج منگوائی ہے ان کی. تو ودن 2-3 days we will get that CCTV فوٹیج. تو اگر ہمیں اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ خود ہی ایسا کچھ مطلب انسٹالیشن میں پرابلم ہے یا کچھ ایسا ہے, تو ہم ان کو ریپلیس کروا دیں گے. اور اگر ہمیں ایسا لگا کہ نہیں اس میں کوئی بندہ انوالو ہے جو ان کو توڑ رہا ہے, تو اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں.